Et bien voilà, assalamu alaikum. Ambe malende fuku wala nyumando. Malende munu be mali kono an munu be mali ko kan ambo be la jele fo ko bala jele wala nyumando fofuna aruna dido. Créateur wa fa post de sara. Anko anga sika video konkuru doke Mali de do kan na ye Mali kuna wolo jamana chamana. Malika grand artiste, grand rappeur. Ngo anyogo Mali dronte anyogo yerete dunia kono kwa. Iba wan ambi foki wala mando. Iba wan ambe kakuma ede gambi Paris le 5 janvier 2022. Fofana aruna créateur wa fa poser de ça. Nima fo awnyana malende nima fo ngonte video ke dembe kan. Nyo fo awnyana de. Ode la malende ibe woni yi jeminye abe che chama mine kusri kuda e ala nu ya foko che mo foko cheke sa ode la malende mun be mali kono an mun be mali ko kan bela jerebe ibe wando mogo ne ya fokite ibe wando billahi ya nyini ngade malende 100% te non malende halalate ibe woni artiste miye anyogo yerete dunia kono ambe bi domina sini domba ye aradi mais ambe domi mono bi billahi ara perite ibe woni sanfe mali kono ko yi odela ibe woni ambi foki wolo nyumando munu bi contour la billahi ube boy contour la parce que ibaye domi ki o de be ka jabi ibe bla mo mi contour la bi ni fendo de nyeo o de la ube ka bla contour la ibe woni kan de croiser ha jugu no be desila mais uti do barka mi bi ko billahi no bo do bi farila o de la nere fufna aruna créateur of boss de sara nebe video ko conflit et ressources santé wati bilati de sara monye mo tate ngono natalente malende sila ni afu ko nika video mandi ibe tebe sagu yati ka nika video lamio sino awnye bi fufna aruna la nche ka yingulo la fana ye o de la malende ibe wani araperie mali kono apunyale ne do abe mari fi umpunya iba wan go it's ka focus ya adandela kanu ba ko bila français ya non dantala ala malende ay juguya da blasa juguya te fonya minye miyo yodi iba wan ala de ni ibla ni placina ala de iba wan ibla ni placina billahi ni ala yi bla place mina mugo tsiki boyon ala de yidanai ibe wan le 5 janvier 2022 fofna aruna ngongana fori kiye ressources sanfe nega basi sanfe net de video ke dembeka billahi net de video ke dembeka deode imasika aki ire ebisika nyamugo yore odela ibe wan il félicitations n'est qu'à passer tout sans fait. Fofuna aruna créateur of post de sera. Fofuna aruna nebe ibe wani fo. Malende 100% de malende mino aye mali kuna wolo jamana jamana. Ibe wani fle. Abeta jamana o jamana kono. Abeta jamana ko kan yoro jamana. Ale mali ka nintra fo bay beta ka mali kuna wolo billahi. Mali to commencer jamana jamana e ibe wani à cause de ibe wani. Mali to dona Mali yera jamana unu nyogoje Mali dabe jamana de Mali jamana kurbai chukuya konta anga jamana ngono mais ambe ka fendoe abe ka circuler en soso sans fait Mali de aya to de billahi na ma to abe kele ya dobolo no ma to amba jense awkoro awbi sikati odela ibe wani et félicitations ibe wani kana sira kana tamaki uri mogo mi be nyogona uta donde ibe wani de fana ni ma bli ko tour la ibama de wolo fuka bla e ko tour la de no ma bla de billahi de dunia kono
tant que nous appelons il contourne la il m'a dit un peu faut mourir de qu'appeler il contourne la billahi dunia kono fi ka fendo de que domodo i jugo kaye anyena quoi il peut wani kana sira il peut tagabolo mi ka il continue ala i de tanani il peut wani ambe ya fa nyini ke amba muso ifana yi ayanda kitimina ala ka noya yi ale aye demu to iko adengale ni mi to iko no e ibe wani ala ka barika duina ibe wan dengeni kele mi fini bi fana bolo ala ka barika dola ka dognu ira anna malendeu ay fara ibe wan la ibe wani bile no mo fara la aw bena noya la aw bena fara ala geleya kono arma de nuyi bonya ni ma ko bonya kono ubi doya ikanga ko kono Mali grand pays ambe viro ke wati belaje ne malende ko ko ka malende ko conseil daw malende conseil de dode bilem be ka ko conseil ni mi yinga kuma ka me amede ni ma me fana ikato ko tuka min ka de ibake mais ay ibe won to jugo ska fenka la parce que ba daga ni bolo modifi ibe wan ibe ikuloma jo mena min finina modifi ikra tugo dugukolo kan surti Mali dugukolo sanfɛ ikra tugo uba foima avec gila mais ala kanu seila ibe wan nyamgo dentier billahi halala 100% de ibe wan ambi fuki wali mono mugo yi kele Mali dugukolo sanfɛ a caman bɛ ka malo ibe wani bamuso bandon nyeji caman jigina Mali dugukolo kan mais an y'a fɔ ibe wani akada ala kan ni ala ye fɛn min kɛ o de kaɲi an minnu bɛ duniya kɔnɔ aw hakili la an bɛ to yan an tɛ to yan an bɛ bila ɲɔgɔn ɲɛ de tagali man gɛlɛn ka taa lahara o mɔgɔ yɛrɛ man ka siraw ɲɛ quoi mais taga cogoyaw de ka jugu o de la maliyɛnw mais il bɛ fɔ nin fo ka waleɲuman dɔn le 5 janvier 2022 ɲɛ vidéo in kɛ Faransi région de Bretagne ville de Konkano o de la maliyɛnw an bɛna bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔnin na parce que adamaden n'i mɛnna kuma kɔnɔ i bɛ fɔbali de fɔ mɔgɔ dalakan wara de don n'i mɛnna kuma la mɔgɔ dalakan a b'i yɛrɛ minɛ k'i dun o de la an b'an bangebagaw fo k'an kɔrɔw fo k'an dɔgɔninw fo k'an musow fo a bɛɛ lajɛlen maliyɛndenw an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka juguyaba ninnu dabila o tɛ foyi ɲa ne bɛna bɔ kuma kɔnɔ yan vive le Mali vive la République. Camara may de avec Joe de Carignan